बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं और कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और दो खवातीन जो 9 मई के वाक़यात में जेलों में बंद हैं और कह रही हैं जनाब हम बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं, यास्मीन राशिद और सनम जावेद, दोनों के साथ पीटीआई वालों ने हाथ कर दिया है। ये क्या किया उन्होंने और क्यों? कागजात जमा हुए हैं लेकिन वो जीत नहीं सकेंगी। वो क्यों नहीं जीत सकेंगी? जबकि इनके पास 103 वोट हैं पंजाब असेंबली में, फिर भी वो ये दोनों सीटें जो हार गई। वो जीत सकती थी लेकिन इन्होंने उनके साथ कोई हाथ किया है। और फिर एक दफ़ा फिर ये चीज़ जो है मार्केट में आ गई हुई है कि जनाब इमरान खान जो हमारा एटमी प्रोग्राम है उसका सौदा करने वाले थे। इसमें किस हद तक हकीकत है ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये ज़रूरी है, ये बड़ा अगरचे पुरानी बात है ये, जब अब इक़्तिदार भी उनका चला गया, जब वो इक़्तिदार में थे उस दौर की ये बातें हैं। लेकिन इनका चेहरा कौम के सामने लाना बड़ा ज़रूरी है, वरना ये जो इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम है ये ठीक नहीं हो सकता। इन्होंने रौला डाले रखना है। इनके करतूत जब तक सामने नहीं आएंगे और जो एक जहन बिगड़ चुके हुए हैं बच्चों के, जब तक उनके सामने सही तस्वीर नहीं आएगी वो इस गलत फहमी में मुब्तला रहेंगे कि जनाब पाकिस्तान को एक ही मसीहा मिला था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद, वो इमरान खान है। तो लेकिन इससे पहले हम एक बात करेंगे पाकिस्तानी जो निज़ाम इंसाफ है उस हवाले से। आपको याद होगा मैंने अपने कई व्लॉग्स में ये जिक्र किए होते, इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाए थे 2013 के इलेक्शंस में कि यहाँ पे धांधली हुई है। ये आरओज़ का इलेक्शन था और जस्टिस खलीमा रमदे के घर जीओआर में वहाँ इकट्ठा किया गया था पंजाब में रिटर्निंग ऑफिसरों को जो कि सेशन जजेस थे, और वहाँ उन्हें हदायत जारी की थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कि जनाब ये इलेक्शन जो है नून लीग को जीतना चाहिए। और उनकी हदायत के मुताबिक जैसा ये जब ये धरने शरने दे रहे थे उस वक्त की बात है, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उन्होंने इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ इस इल्ज़ाम तराशी पे हर्जाने का दावा किया था। 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा उन्होंने इस्लामाबाद की अदालत में किया था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अब 9 साल और 1-2 माह बाद ये दावा जो है ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे खारिज कर दिया गया है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं हसीना सकलैन साहबा, उन्होंने ये दावा जो है ये खारिज कर दिया है। और ग्राउंड क्या बनी कि इमरान खान ने जो बयान दिया था वो दिया था 27 जून 2014 को, और 6 माह के अंदर अंदर दावा जो है वो दायर होना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने ये दावा दायर किया 20 जनवरी 2015 को। वो 6 माह का अरसा गुजर चुका हुआ था, इसलिए ये दावा जो है आगे नहीं चल सकता। भाई 10 लाइनों का वो फैसला है और पहली पेशी पे इसका फैसला हो जाना चाहिए था। अब ज़ाहिर है वो अपील में जाएंगे, इसके खिलाफ जाते हैं नहीं जाते हैं अलग बात है, लेकिन 9 साल तक सिर्फ इतना फैसला करने में लगा दिया गया कि ये केस चल ही नहीं सकता, क्योंकि 6 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका हुआ है और अब कानून में गुंजाइश नहीं है। हमारे कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर अंदर जो है वो हर्जाने का दावा दायर किया जा सकता है। ये हमेशा के लिए तलवार तो नहीं लटकाई जा सकती ना, कानूनी तकाजा तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई वजह बयान की होगी कि जनाब मुझे बाद में पता चला है कि जनाब जब मुझे पता चला उसके 6 माह के अंदर अंदर मैंने कर दिया। ज़ाहिर है उनके पास सारी चीज़ें, सारे जवाब, ठोस वजूहत होंगी कि वो बर वक्त या 6 माह के अंदर अंदर ये दावा क्यों दायर नहीं कर सके। अब कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा केस जिन बुनियादों पे अब उस दरखास्त को, उस दावे को खारिज किया गया है, ये तो पहली दूसरी पेशी पे ही ये खारिज हो सकता था दावा, तो फिर 9 साल क्यों लगा दिए गए इसको? ये एक सवालिया निशान है हमारे निज़ाम इंसाफ पर। और वो अगर बर वक्त फैसला हो जाता तो वो बर वक्त अपील में चले जाते। अब वो अपील में अगर जाते हैं तो ज़ाहिर है 9 साल इंतज़ार के बाद, और 9 साल बाद फिर जो उसकी असरात होते हैं किसी चीज़ के, उसमें भी कभी जो पुराना वाक़या हो गया जनाब चलो मिट्टी पाओ छड्डो परां, वो जज साहब भी ये सोच सकते हैं। और जिस अदालत में जाता है ये मामला दोबारा अपील की शक्ल में, वो भी ये कहती है कि छड्डो जनाब चौधरी साहब कित्थे हुण पुरानी गल हो गई आ, हुण ते लोग भुल गए ने, तुसीं दोबारा लैके आ गए हो सकता है ना ऐसे। ये नुकसान होता है बर वक्त इंसाफ ना मिलने का। और अब हम उस तरफ आते हैं कि जनाब इन्होंने जो हरकत की है सनम जावेद और यास्मीन राशिद साहबा के साथ, ये
2 अप्रैल को पोलिंग हो रही है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। शेड्यूल आ गए हो, कागजात नामजदगी दाखिल हो गए हुए हैं पीटीआई वालों की तरफ से भी, और नून लीग वालों की तरफ से भी। आज़ाद भी जो हैं वो भी मैदान में आगे हो गए हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जो हमारा सेनेट है वो 3 साल बाद जो निसफ अरकान हैं वो रिटायर हो जाते हैं, और फिर 48 सीटें हैं खाली जिन पे इलेक्शन होगा, और 12 नशिस्तों पे पंजाब में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें 7 नशिस्तें जो हैं वो जनरल नशिस्तें हैं, और फिर उसमें 2 टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें हैं और 2 खवातीन की नशिस्तें हैं, 1 अक़लियतों की नशिस्त है। ये इस तरह तरतीब के हिसाब से अगर देखें तो 12 नशिस्तें बनती हैं जिन पे ये इलेक्शन जो है ये होगा। अब जो नून लीग वाले हैं उनकी तरफ से जो नाम सामने आए हैं उनमें 2 वज़रा के नाम सामने आए हैं, और ये जो औरंगज़ेब साहब ने हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, उनके बारे में ये बता दूं कि ये खबरें ये चल रही हैं कि वो जनरल सीट पे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, और टेक्नोक्रेट सीट पे उनको जो कज़न हैं मुस्तफ़ा रमदे, उन्होंने कागजात जमा कर। ऐसा नहीं है, ये जो औरंगज़ेब साहब हैं इन्होंने टेक्नोक्रेट्स की जो 2 नशिस्तें हैं उनमें से 1 नशिस्त के लिए उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और जो मुस्तफ़ा रमदे साहब हैं वो कवरिंग कैंडिडेट हैं कि खुदा न खास्ता अगर मोहम्मद औरंगज़ेब के जो कागजात हैं वो मुस्तरद हो जाते हैं तो मुस्तफ़ा रमदे साहब जो हैं उनकी जगह इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे टेक्नोक्रेट की सीट पे। और दूसरा, तलाल चौधरी साहब को टिकट मिल गया हुआ है नून लीग का, और मोहसिन नकवी साहब आज़ाद हैसियत से उन्हें नून लीग वाले भी वोट देंगे, वो वज़ीर दाखिला हैं। और फिर परवेज़ रशीद साहब, इस तरह उनके जो लोग हैं वो। और दूसरी तरफ से जो लोग आए हैं उनमें हामिद खान साहब का नाम है, उन पे भी तनकीद हो रही है। हामिद खान को क्यों टिकट मिल गया? हामिद खान साहब पुराने, यानी जब से पीटीआई बनी है, वो अलग बात है कि बीच में कुछ इख्तिलाफात हो गए थे। मेरा तो ख्याल है कि हामिद खान साहब पीटीआई की बेहतरीन चॉइस है, और ऐसे बंदे को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए जो कानून और दलील के मुताबिक बात कर सके। तो हामिद खान साहब 2013 में इलेक्शन लड़े थे जनरल अपना कौमी असम्बली का, मेरा ख्याल साद रफीक के मुकाबले में वो हार गए थे, और मेरा ख्याल था कि 2013 में इनको सेनेटर बना दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं बनाया गया। 2018 में तो इनका इमरान खान के साथ वैसे ही फड्डा हो गया था, फिर इनका वो सेनेटर बनते बनते रह गए। तो अब इन्होंने जनरल सीटों पे जो कागजात जमा करवाए उनमें हामिद खान साहब हैं और जुल्फी बुखारी साहब हैं। जुल्फी बुखारी साहब वो साहब हैं जो जब 9 मई वाला वाक़या हुआ था तो उससे पहले ही ये निकल गए थे मुल्क से और लंदन जाके बैठ गए थे। इनके पास डुअल नेशनैलिटी होती थी। अब इनके वकील जो हैं पीटीआई के, अज़हर सिद्दीक़ साहब, उन्होंने मुझे बताया कि अब जुल्फी बुखारी साहब जो हैं ये वहाँ की बरतानिया की जो नेशनैलिटी है वो छोड़ के आए हैं। ये मुशीर हुआ करते थे इमरान खान के सियाहत के, और इनका वो जो बतौर मुशीर तकर्रर था वो भी चैलेंज हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट साकम निसार वाली जो कोर्ट थी उसने कह दिया था जनाब नहीं नहीं ठीक है, मुशीर लग सकता है, डुअल नेशनैलिटी वाला वज़ीर नहीं लग सकता, और मुशीर भी जो है वो बेख्तियार होगा, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इंतज़ामी इख्तियारात। सिर्फ वहाँ एक लफ्ज़ बोला था उन्होंने, इनके वकील थे एतजाज़ अहसन साहब के, जनाब ये तो सिर्फ खुसर फुसर करनी होती है, मुशीर ने कोई अपने इख्तियारात तो इस्तेमाल करने नहीं होते। तो उनका वो तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप को अपना मशीर लगा ले, इस पर किसी को क्या मशवरा ही करना है ना, मशवरे देना है। तो जुल्फी बुखारी साहब आप दूसरे, और इसके अलावा इनकी तरफ से राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनका नाम आया है, जो जिनके साथ इनका पहले तो हाथ नहीं हो रहा था मजलिस वफ़ाक़िल मुस्लिमीन वाले, वो राजा नासिर अब्बास साहब की कागजात भी हुए हैं, और उमर सरफराज चीमा ने भी कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे कागजात जमा करवाए हैं। और शोर यहाँ ये मचा हुआ है, पार्टियां भुगता रहे ने साफी, यार सीधी जी गल आ, शेर अफगन के मुंडे ਨੂੰ क्यों नहीं ले आया जी, वो चीमे ਨੂੰ क्यों नहीं लियांदा, वो अंदर हैगा, ਉਹਨੂੰ भी तो होना चाहिए सी ना यार। तुसी हामिद खान दा की, हामिद खान की जो खिदमात हैं किसी की भी खिदमात नहीं है। और जुल्फी बुखारी पर वो सही बात है, जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से जो बात की जा रही है, जुल्फी बुखारी दी तो कोई खिदमात नहीं है। वो आए सी जो इकतदार सी, हुण फिर इकतदार दे ही मजे लैन आ रहे हैं एक तरह से। बहरहाल जुल्फी बुखारी ने ये बातें की थी, जब ये 9 मई वाला वाक़यात के हवाले से उन्होंने लंदन में एक जगह खिताब करते हुए कहा था कि ना हमको मिलिटेंट तो है नहीं कि हमले करते फिरें, हमें तो सियासत करनी चाहिए, ये 9 मई वाले ऐसे मामला हरकतें नहीं करनी चाहिए हमें। उन्होंने ये बात की, लेकिन फिर भी इन्होंने पीटीए वालों ने जुल्फी बुखारी साहब जो है उनको अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। पंजाब के जो अरकान है ना, उनके पास जनरल सीटों के लिए एक बंदे के पास 7, जितनी सीटें हैं उतने वोट होंगे। वो तरजीह के हिसाब से वोट देता है, पहली तरजीह, दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह। तो यहाँ एक बंदे को, यानी नून लीग के पास 246 के करीब जो अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली में,
اور ان کے پاس جو ہیں وہ 103 ہیں پی ٹی آئی والوں کے پاس، یا جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے پاس. اور ویسے جو ان کے اسپیکر تھے، اسپیکر کے الیکشن میں جو ان کو صرف 96 ووٹ ملے تھے، ڈپٹی اسپیکر کو پھر 103 مل گئے تھے. بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے کہ کیسے کتنے لوگ ان کے ٹوٹ سکتے بھی نہیں. تو ایک بندے کے پاس 7 اگر ووٹ ہیں تو 51 ووٹ چاہیے ایک امیدوار کو جیتنے کے لیے، 51 ووٹ چاہیے. اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے جو تعداد ہے، اس حساب سے دیکھا جائے تو جو نون لیگ ہے یہ جنرل سیٹیں جو 7، ان میں سے 5 سیٹیں جو ہے یہ نکال جائے گی، اور ان کے حصے میں آئیں گی 2 سیٹیں پی ٹی آئی والوں کی جنرل نشستیں. اور وہ انہوں نے جو ترجیح رکھی ہے کہ جناب 2 بندے جو ہم نے جتوانے ہیں وہ حامد خان صاحب ہیں اور زلفی بخاری صاحب ہیں، باقی سارے ریلو کٹے نے، وہ ایم ہی بس انہوں نے کاغذات جمع ہو گئے نے اصل الیکشن. اور اگر کوئی ووٹ ادھر ادھر ہو گیا تو 2 میں سے بھی ایک رہ سکتی ہے سیٹ، کیونکہ 51 ووٹ چاہیے ایک کے لیے. اور ان کے میرا خیال ہے کہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ جنرل سیٹوں پہ وہ 5 سیٹیں جو ہیں وہ نکال جائیں گے، ایک محسن نقوی والی ڈال کے 5 نشستیں ان کی ہو جائیں گی. اور جو ٹیکنو کریٹس کی 2 نشستیں ہیں اس کے لیے جو ہیں ووٹ چاہیے ہوں گے 123. یعنی ٹیکنو کریٹ کی جب ووٹ ڈالنے کا موقع آئے گا تو ہر جو رکن اسمبلی ہے ایم پی اس کے پاس 2 ووٹ ہوں گے، پہلی ترجیح دوسری ترجیح. اب ان کے پاس جو ٹوٹل ووٹ ہیں وہ ہے 103، زیادہ سے زیادہ 103، اس میں اگر ٹوٹ نہ جائیں تو کچھ. اور اس کے لیے چاہیے ووٹ ان کو 123 کے قریب، 120 سے کوئی تھوڑا زیادہ حساب کتاب آگے پیچھے ہو سکتا ہے. 122 سے 123 ووٹ لے گا جو ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ، وہ بندہ کامیاب قرار پائے گا. اور اس میں ان کے پاس تو ووٹ جو ہیں وہ پورے ہیں، جو ان کے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں محمد اورنگزیب اور دوسرے صاحب جو ہیں 2 سیٹیں ٹیکنوکریٹ کی. ان کے پاس جو ہیں ٹیکنوکریٹ کی نشست پہ جو یاسمین راشد صاحبہ ہیں وہ کھڑی کی ہیں انہوں نے. اب یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ووٹ مل ہی نہیں سکتے، 123 ووٹ ان کے پاس ہیں ہی نہیں، یعنی کھڑا کر دیا انہیں کہ ہروانے کے لیے کہ جناب یہ. اور پھر دوسرا اس سے یہ کہ اگر یہ الیکشن سینٹ کا لڑتی ہیں، جیتنا تو نہیں ہے انہوں نے، ایک مثال دیتا ہوں، اگر جیت جاتی ہیں تو پھر وہ جو انہوں نے حلقہ کھلوانا تھا نواز شریف والا جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی تھی، اور الیکشن ٹریبیونل میں درخواست دی ہوئی ہے انہوں نے کہ جناب یہ الیکشن سارا کردم کیا جائے، کو پتہ نہیں کیا فراڈ ہو گیا ہوا ہے، دوبارہ گنتی تو ہو نہیں سکتی. بہرحال یہ کچھ اور اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو اس کی بنیاد پہ پورا الیکشن کالعدم کروانا چاہ رہی ہیں. تو اگر یہ سینٹ میں چلی جاتی ہے تو نواز شریف والا حلقہ کون کھلوائے گا؟ بہرحال انہوں نے جانا نہیں. اور اسی طرح جو خواتین کی 2 مخصوص نشستیں ہیں اس کے لیے بھی ایک ایم پی کے پاس 2 ووٹ ہوں گے، پہلی ترجیح دوسری ترجیح. اور اس پہ خواتین کی مخصوص نشست میں انہوں نے صنم جاوید صاحبہ جو ٹک ٹاکر ہیں جو جیل میں ہیں ان کو ٹکٹ دے دیا ہے انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے. اور ان کے پاس بھی پوری تعداد 123 کے قریب جو ووٹ ہیں انہیں نہیں مل سکتے، کیونکہ ان کے پاس ہیں ہی 103، اس میں سے کچھ ٹوٹنے ہیں ووٹ، مجھے یہ لگ رہا ہے. تو وہ صنم جاوید صاحب کا پہلے انہوں نے کہا جناب آپ قومی اسمبلی پہ اور صوبائی اسمبلی میں آپ مریم نواز کا مقابلہ کریں گی. وہ بیچاری عدالت بھی گئی، عدالت سے اپنے وہ کاغذات نامزدگی منظوری کا حکم لے کے آئی، لیکن عین وقت پہ کہے گا نہیں آپ کو سینٹ میں لے کے جائیں گے. سینٹ میں لے کے جانا تھا ان دونوں کو اگر، تو پھر جنرل سیٹوں پہ آپ لڑاتے ہیں ان کو. اور ایک جو ہے وہ اقلیتوں کی نشست ہے، اس میں ایک بندے کے بعد ایک ہی نشست ہے، ایک ایم پی کے بعد ایک ووٹ ہوگا، جس کی اکثریت ہوگی وہ لے جائے گا. وہ سیدھی بات ہے کہ وہ جو تعداد ہے اس حساب سے نون لیگ جس کو چاہے گی وہ اقلیتی جو ممبر ہوگا سینٹ میں وہ چلا جائے گا پنجاب سے. یعنی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ 2 نشستیں سینٹ میں مل سکتی ہیں پنجاب سے. اور ایک نشست میں پھر کہہ رہا ہوں اگر کوئی گڑبڑ ہوگی ووٹوں کی ادھر ادھر ہو گئے تو ایک نشست بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. بہرحال 2 نشستیں جو ہیں وہ جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق انہیں ملیں گی. اور خواتین والی نشست میں بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی، اور ٹیکنوکریٹس والی پہ بھی اور اقلیتوں والی بھی. اور جو 7 جنرل نشستیں ہیں ان میں سے ان کو 2 نشستیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. اور ان کی جو چوائس ہے وہ ہے حامد خان صاحب اور زلفی بخاری صاحب. اب دیکھیں زلفی بخاری صاحب پر میرے خیال کل یا پرسوں ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہونی ہے، تو اس میں
اعتراض آتا ہے تو وہ کیا سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں. ویسے تو ان کے اوپر بھی اعتراض آ سکتے ہیں. محمد اورنگزیب صاحب کا جناب آپ کے پاس بھی ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں میں چھوڑ کے آیا ہوں. یہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ کے آئے. بہرحال ان دونوں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ہو گیا ہے ہاتھ. اور اب اس طرف ایک خبر جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کیا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کا سودا کرنے والے تھے. ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا ہے. ہمارے دوست ہیں عمران شفقت صاحب، بہت سارے لوگ آپ میں سے ان کو جانتے ہیں. ان کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا ہے. ایک خاتون نے ایک ٹویٹ کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ان کا کلپ لگایا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلیم صافی کے انکشافات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ 84 ارب ڈالر لے کر ایٹمی اثاثوں کا جو ہے وہ سودا کرنے والے تھے، ان کو سرنڈر کرنے والے تھے یا جو بھی معاملہ ہے. تو وہ اس میں یوکرین کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے یوکرین کے جو ہتھیار تھے وہ تلف کروا دیے تھے امریکہ نے اور نیٹو نے اور مغربی ممالک نے مل کے، لیکن بعد میں ساتھ نہیں دیا گیا. اس طرح کے سلیم صافی کے حوالے سے وہ یہ بتا رہے ہیں. تو یہ میری عمران شفقت سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا یار یہ میرا کلپ جو ہے نا یہ پرانا ہے، یہ بالکل نیا نہیں ہے، پرانی بات ہے. یہ میں نے بلاک کیا تھا، سلیم صافی صاحب نے کوئی انکشاف کیا تھا اس کی بنیاد پہ. تو پھر یہ میرے ذہن میں یہ آیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں ایک دور میں نشیرواں وڑائچ کے ساتھ پروگرام کیا کرتا. حالات جو ہے وہ ہم دونوں کیا کرتے تھے، وہ سوالات کرتے تھے اور میں ان کا جواب دیا کرتا تھا. تو اس وقت میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے 2 مسلسل اور ولاگ کیے، یعنی کہ 3 ولاگ میں نے مختلف مواقع پہ یہ کیے تھے. اور پہلا ولاگ جو کیا تھا میں نے نوشیرواں کے ساتھ، مجھے یاد ہے کہ مجھے اسٹیٹ بینک کے ایک بڑے اعلیٰ افسر نے یہ بتایا تھا کہ باہر تو حالات کچھ اور بتائے جا رہے ہیں، عمران خان کے دور کی بات ہے تو، لیکن اندر جو ہماری ای میلز آتی ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری ہوتی ہے، تو وہاں بڑے حالات جو ہیں ملک کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں. اور لگ یہ رہا ہے کہ دیدہ دانستہ جان بوجھ کے ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اندر کہ ایک کتے پاکستان دے ایٹمی اثاثے نہ بیچ دے گے. وہاں کچھ ایسی باتیں ان کے علم میں آئی تھی کہ ذہن سازی کے حوالے سے کچھ ذہن سازی ہو رہی ہے. اور پھر میں نے ایک ولاگ کیا تھا کہ جناب 14 جنوری 2022 کو، ابھی انہی کا دور تھا، 14 جنوری 2022 کو ایک میں نے ولاگ کیا تھا. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ایٹمی، اس کا تھم نیل تھا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں خطرناک سرگوشیاں. وہ میں نے اس کے 2 پارٹ جو ہیں اس کے اپنے اس ولاگ کے وہ کاٹ کے رکھے. یہ کیا پلاننگ کر رہے تھے ذرا یہ پہلے ذرا سنیے کیا معاملہ ہے. وہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان ہتھیاروں کی، ایٹمی اثاثوں کی حفاظت کرنی ہے، جو دعوے دار ہیں دفاع کے، وہاں بھی کچھ سرگوشیاں ایسی سنی گئی ہیں جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جاندہ جاندہ کہ ایٹمی اثاثے نہ بیچ دے یا گروی نہ رکھ دے یا کوئی اور کام نہ پا دے. تو وہاں بھی کچھ ایسی سرگوشیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ لگتا ہے جیسے برین واش کیا جا رہا ہو. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب کی کرنے ایٹمی اثاثے اگر روٹی راٹی کے کھان لگ دیے، اقتصادی معاملات یہ سب تو بڑے ہوندے نے نا، تے اگر رج کے کھان لگ گئے تو کوئی حملہ کی کرنا کسی نے، امن نہ رہنے ہیں سارے، پیار محبت نہ. وہ جو نشیرواں والا نا وہ 2021 کے آخری مہینوں میں وہ میں نے ولاگ کیا تھا، جو اس کے بعد جنوری میں نے یہ جس ولاگ کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کو ایک کلپ سنایا ہے. تو بھائی میرے جو مجھے اطلاع ملی تھی کہ وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ جو باجوہ صاحب اور فیض صاحب ہے نا، یہ بھی اندر کھاتے ملے ہوئے تھے. انہوں نے جو نئی دفاعی پالیسی دی تھی اس میں جو کہا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ اتنے زیادہ لمبے چوڑے خرچے کرنے کی ضرورت نہیں، سمارٹ آرمی ٹائپ انہوں نے کوئی تجویز دی تھی. اور پھر اس میں جو بٹوین دی لائن یا بین السطور، اس کا مطلب یہ بھی بنتا تھا کہ جناب جن نے ایٹمی اثاثے تھوڑے بہت رکھ لیے تو چلو کم شم چل جائے گا، اس طرح مزید اسی اگے نہ بدیے، اس طرح دی گلاں گلاں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ذہن سازی کر رہے تھے اس حوالے سے. اور پلاننگ ان لوگوں کی یہ تھی کہ بھائی میرے جو ملک کی معاشی حالت ہے وہ اتنی پتلی کر دی جائے کہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑ جائیں.
परेशान हो जाएं लोग। आपको याद है इमरान खान के हवाले से, और अब भी पीटीआई वाले जो कहते हैं कि जनाब हमने ये क्या करने हैं सड़कें, और हमने क्या करने हैं वो मोटरवेज, और हमने क्या करनी है ये जो मेट्रो है, हमें तो रोटी चाहिए। अब भी इनके लोग जो हैं जो कहते हैं कि इमरान खान ने हमें शऊर दिया, उनके क्लिप अभी इलेक्शन में बहुत सारे लोगों ने उनके इंटरव्यूज किए हैं, वोटरों के इनके, वो यही बातें कर रहे थे ना कि जनाब ये। और उस वक्त जो मैंने विलाग किया था उसमें मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब इमरान खान साहब इस तरह की जहनसाजी कर रहे हैं और हालात इस डगर पर ले जाएंगे कि अगर ये एटमी सासों का सौदा करते हैं तो ये कहेंगे उसी रोटी ना खाइए हूं, भूखे मर जाइए। और जो उस वक्त मेरा ख्याल है कि 84 या 90 अरब डॉलर के करीब ही, या राउंड अबाउट इतने बैरूनी कर्जे जो हैं उनकी मालियत इतनी थी, और इतने पैसों में ही ये सुना जा रहा है कि ये कुछ सौदा जो है वो होने वाला था। और उसके बाद मैंने एक 7 फरवरी 2022 को विलाग किया था, और उसमें मैंने उसका थंबनेल था कि इमरान खान जो है सिक्योरिटी रिस्क है एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग एक पेज पर हैं, और वहाँ जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके हवाले से ये मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब वहाँ जो बातें शातें हो रही हैं कि जनाब इमरान खान, और वहाँ इसी तरह की बातें जो हैं जो बाद में सामने आई सलीम साफ़ी साहब के हवाले से और लोगों के हवाले से, और इमरान साहब ने जो कहा है कि जनाब कोई सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई, तो उस हवाले से तो वहाँ ये बातें हुई कि जनाब ये जो है बंदा, ये तो यहाँ हमारे एटमी सासे और हथियार हथूर मिज़ाइल सिस्टम पता नहीं क्या क्या सारा कुछ गोल मोल करके अवाम को ये लारा लगा के दिखा के कि जनाब ये हम रोटी खाने के लिए जनाब अगर इतने अरब रुपए आ गए, कर्जा हम पे नहीं रहा तो देखें हम कैसे तरक्की करेंगे। और इंडिया के साथ तो मामला वैसे ही ख़त्म हो गया, कश्मीर वाला एक इशू था वो। और वो जो पहले वाला भी था उसमें मैंने ये भी बताया था कि जनाब जो राहदारियाँ हैं वहाँ व्हाइट हाउस की, वहाँ कश्मीर का सौदा किया गया है इमरान खान, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी उसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है अब अगर ये बात है तो ज़्यादा खुल के सामने आनी चाहिए ऐसी बातें जो हैं। और वो जो मैंने कहा इमरान खान ने, इमरान शफ़क़त साहब ने जो ज़िक्र किया है कि यूक्रेन का उन्होंने हवाला दिया अपने विलाग में कि जैसे यूक्रेन के साथ हुआ, तो मैंने भी रशिया के जो रियासतें थी और फिर जो असले में तखफ़ीफ़ का, जो असले की तलफ़ करने का जो माहदा है उस पर दस्तखतों के हवाले से बात की थी। और फिर वो कहते हैं कि एटमी तारों के अदम फैलाओ का जो माहदा है उसका आर्टिकल 6 जो है वो ये कहता है कि पहले जनाब पाबंदी एटमी हथियारों पर, और फिर जिनके पास हैं उसकी मुकम्मल तखफ़ीफ़, ये वो करने अब जा रहे हैं। अब उन्होंने चढ़ाई कर दी हुई है। देखना जब रशिया टूटा है तो यूक्रेन, बेलारूस और काज़ाकिस्तान, उनके पास विरसे में उनको एटमी हथियार मिले, लेकिन उन्होंने एनपीटी साइन कर दिए और उसके बस उन्होंने अपने तल्फ़ कर दिए तमाम एटमी हथियार। मैं तो यही कहूँगा कि सहाफ़ियों के ज़रिए खबरें लीक करने की बजाय मुनासिब होगा कि वो अदारे जो हमारी सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि वो हक़ाइक़ जो हैं, वो तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने रखें, ताकि पता चले जनाब किस तरह का बंदा था जो हमारे हुक्मरानी करके गया है। वो मसला उसमें ये आ जाता है ना, इसमें उनके अंदर वाले लोग भी तो मिले हुए थे ना। जैसे मैंने कहा कि जनाब बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब, वो इस मामले में जो मेरी इत्तला है उसके मुताबिक शामिल थे कि जनाब ये पाकिस्तान के कर्जे कुर्जे उतारें और पाकिस्तान फिर जनाब तरक्की करेगा। पता नहीं उसके पीछे असल अज़ाइम क्या थे, ये किसी को नहीं पता। ये सामने लानी चाहिए ये चीज़ें। अब यूक्रेन वाला मामला देखना, यूक्रेन कैसे भुगत रहा है। अगर एटमी हथियार होते तो क्या रूस उस पे हमला करता? और इंडिया जो बैठा हुआ है चुप करके, वो धमकी शमकी देता रहता है। और कश्मीर वाले इशू पे हमारी उस वक्त की हुकूमत की कमज़ोरी थी, जो वो उन्होंने उसकी ख़ुसूसी हैसियत ही ख़त्म कर दी थी। लेकिन वो हमले की ज़रूरत नहीं कर रहा पाकिस्तान पे, तो वो उसकी वजह यही है हमारा मिज़ाइल सिस्टम और जो एटमी साज़ें हमारे, वो सारा मामला है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे इस मुल्क के लिए इंशाअल्लाह। मैं फिर कह रहा हूँ, यकीन दिला रहा हूँ आपको, तसल्ली भी दे रहा हूँ, अपने आप को भी शायद तसल्ली दे रहा हूँ कि इस मुल्क के हालात जो है ना ये रहने नहीं है, इंशाअल्लाह बेहतर होने हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।